o b'a baraji baara ninnu kan wala yu'idu ata kɔsegi kal haji masalan ina fɔ hiji misaliya la wa alayhi shafi'u imam shafi abo de kan sisan mɔgɔ min i kun ye silamɛ i ye hiji kɛ i ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɔfɛ i nana murti ka bɔ silamɛya la a ko ni murtila ka bɔ silamɛya la i ye baara ɲuman o baara ɲuman kɛ i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ɔ n'i tora o lahalaya la f'i sara i ma tuubi ka bɔ a la o tuma na i bɛ sa kafiriya saya de la i ye baara ɲuman min kɛ i m'a nafa sɔrɔ diɲɛ na wa i t'a tɔnɔ sɔrɔ lahara fana mɛ maa min i murutilen kɔfɛ i tilala ka n'a faamuya i seginna ka na silamɛya ma o tuma dɔnnikɛlaw fɔnlen bɛ ɲɔgɔn kɔ yan de dɔnnikɛla dɔw fɛ i seginna ka na silamɛya ma dɔrɔn i ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen baraji bɛ segin ka na a nɔ na o tuma i ye hiji minnu kɛ i tɛ segin olu kan bilen alabato o alabato minnu ye wajibi ye i kan i tɛ segin a si kan dɔnnikɛla dɔw ko non tant que ni baraji ninnu tiɲɛna n'i seginna ka na silamɛya ma i kɛra komi i n'a fɔ maa min bɔra kafiriya la a nana tuubi i nana silamɛya daminɛ kura de fɛn o fɛn ye wajibi ye silamɛ kan k'a fɔ i k'a kɛ i si kɔnɔ siɲɛ kelen o fɛn ninnu bɛɛ i bɛ segin a bɛɛ lajɛlen kan ko mɛ o t'i jagoya parce que n'o ye jagoya silamɛya kana taa giriya i ma i ka taa muruti ka bɔ tugun o tuma o b'i to i yɛrɛ ma n'i ka limaniya kɔgɔra i yɛrɛ bɛ segin ka taa segin a bɛɛ lajɛlen ma i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ maa m'i jagoya la bisimila wa ulaika o jamakulu ninnu maa minnu bɛ sa u murutilen ka bɔ silamɛya la k'a sɔrɔ u ma segin ashabu naari olu de ye tasuma dunkew ye hum olu khaliduna u bɛ dumi fiha tasuma in na dɛ n'u donna tasuma na u tɛ bɔ tugun dɛ parce que ni baraji foyi ma ta jigiya bɛ baraji min kan min b'o bɔ jahanama kɔnɔ o tɛ